না নরক যেটা সিনা নাই মানে তাবুকনি মন্ত্রিসভা আসলে তামনি বাগै तिप्रासा एलाका तिप्रासानि बागै एडिसिनि बागै सामुं थांबाय होननाय আসলে जों जुदि চেরি নাইখাंखाय বিশেষকৈ 1978 সাল থেকে যতগুলি মন্ত্রিসভা সিনি রাজ্য ওंखारथायख তাবুক পর্যন্ত প্রথম 78 সাল মুখ্যমন্ত্রী ওंखा নৃপেন চক্রবর্তী আবনি পরে মানে যতজন আবনি পরে মুখ্যমন্ত্রী ওंखा সুধীর মজুমদার সমীর বর্মন দশরথ দেব মানিক সরকার তারপরে তাবুক বিপ্লব দেব এবং মানিক শাহ যতগুলি মন্ত্রিসভা ওंखा মন্ত্রিসভাও সামং থাंना ओंखारखाय মন্ত্রী রকনি যে স্ট্যাটাস বংনি যে পজিশন অবনি উপরে সরকার নি অফিসার সামং থাंनाय এবং বরংনি যে স্ট্যাটাস বাইন সরকারনি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত কার্যক্রম এবং নারাयण सिगिनायदि মন্ত্রিসভা মন্ত্রী আসক লাইখাय এবং যে কোনো মন্ত্রিসভা মন্ত্রী আসকमा सिमिया যে কোনো মিটিং আসকাंखाय মন্ত্রীनि স্ট্যাটাস दङ मुख्यमंत्री गानाव सभा आसकनाय आबनि गाना सभा आसकनाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 जन मंत्री मानो सिनि राज्य ताबुक ताइख ओंखाय ओ 12 जननि सिरियल नम्बर बिनि जे स्टेटास बिनि जे पोजिशन आ बायसे अफिसार कक खानानानै अर्डार केरि खायनानै आसकनानै बरंनि जे सिरियल आबनि उपरे निर्भर खायो अनेकटा ओंखाय आगिनादि नृपेन चक्रवर्ती 1 नम्बर मुख्यमंत्री मन्त्रिसभा राज्यनि चालकथिनि 2 नम्बर ओंखा दशरथ देव आहायखायै फायो आबनि उपरे जखन सुधीर मजुमदार मुख्यमंत्री ओंखा आपरो जदिও अवश्य तो फाइन रवीन्द्र देव बर्मा ब तामनाय गाहाम एक स्टेटास 3 नम्बर 4 नम्बर बरक दङ ओंखाय आबनि परे दशरथ देव मुख्यमंत्री ओंखा 1 नम्बर 2 नम्बर बैद्यनाथ मजुमदार आबनि परे मानिक सरकार मुख्यमंत्री ओंखा 2 नम्बर ओंखाय अगुर देव बर्मा 3 नम्बर अर्थमंत्री अजाराव एक समय बादल चौधरी हायखायै बरकनि जे स्टेटास जे पोजिशन तामनाय वन जे जुदि मुख्यमंत्री ओंखा तिप्रासा 2 नम्बर फाइन दंनाय तिप्रासा जुदि मुख्यमंत्री ओंखा दशरथ आबनि यागलो वन जे 2 नम्बर ताबो ओंखाय ए मन्त्रिसभानो सबसे बेसि तिप्रासा रकनि मन्त्रिसभा जे जागा अब सबसे बेसि उकलग 1 नम्बर तो प्रश्न करी 2 नम्बर प्रश्न करी 3 नम्बर प्रश्न करी 4 नम्बर प्रश्न करी 5 नम्बर प्रश्न करी 6 नम्बर प्रश्न करी तब 7 8 9 10 11 थांसयका मन्त्रिसभानि स्टेटास पर तामके सामं थांनाय 1 नम्बर तब स्टेटास दिक থেকে বিচার खायखाय 1 नम्बर ओंखाय मानिक शाह 2 नम्बर ओंखाय रतनानाथ 3 नम्बर ओंखाय प्रसन्नजीत सिंह राय 4 नम्बर ओंखाय सुशांत चौधरी 5 नम्बर ओंखाय टिंकु राय आबनि उपरे ओंखाय शांतना चाकमा मन्त्रिसभानि जे स्टेटास आबनि उपरे जे दंनाय र बर ओंखाय तिप्रासा ओंखाय सबसे उकलग ओंखाय बर बाके सामं थांनाय बाहायखायै अफिसार यांनि सामं आदायखायनाय बर साफानोसो ओ 3 नम्बर 4 नम्बर 2 नम्बर मंत्री साका ओंखाय अब फाइल बंदं दंनाय ओंखाय दप्तर जेसेबांनो दंथों दप्तरनि क्षेत्रे बिनि भूमिका दंङै मानो किन्तु 2 नम्बर मंत्री साका 1 नम्बर मंत्री साका तो कक नकरिखा हायेस्ट अथॉरिटी ओंखा चीफ मिनिस्टार ठीक सेरकम भावे एडिसिबो सोंगामपेखे नगो माने नों जेसेबां दप्तर गोबां दंथों बिन जे स्टेटास बिन जे पोजिशन
1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার খাই সরকারি যে কোনো মিটিং থং সরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠান থং মন্ত্রিসভানি মিটিং থং বা এডিসি অঙ্কাকে এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং থং ও স্ট্যাটাস অনুসার আছে প্রকনি নেম প্লেট আছে গো গাই তাবক সাক জরা মানে মন্ত্রিসভা মানে জোট সরকার বংখা কিন্তু অসুখ জায়গা ই ওকলগ আশেক পর্যন্ত পজিশন ত্রিপুরা রাজ্য কোনোদিন নিয়ে আবনি বাগিনি আসলে ত্রিপুরা এলাকায় এডিসিনি বাগে এডিসি প্রশাসনের বাগে ফেংথং বড় জাং জাং খাইয়ে কক সাওই সামং আদে খাইনানি বা খানি মতে খাইনানি অব মাইয়া ও কারণে মাইয়া একমাত্র জোটনি আমল আইপিএফটি যখন তংফ্রো অবশ্য 1 নাম্বার বিপ্লব দেব 2 নাম্বার এনসি দেব পরমাত্মনি আইপিএফটি বিপ্লব দেবনি সরকার পর্যন্ত ত্রিপুরা কিচ্ছা ইজ্জতনি জায়গা তংমানি তাবো ইজ্জতনি জায়গা ব জায়গা থাংসইকা আবনে বাগিনে তো এই যে দৃষ্টিভঙ্গি ত্রিপুরা সরকারনি পজিশন ব জাগাবো মন্ত্রিসভাও অবনে বাগি তো রতনলান্ডা থাই মন্ত্রী জাতকে গোষ্ঠীকে কক সাইমানো বরং যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজে ও মন্ত্রিসভায় ত্রিপুরা বাগै সামং তাংমান্নাय हानि बागै सामं तांमान्नाय त्रिपुरा यकनानि बागै चिरकै काबुइ फाइनो चिरगै फाइनो खाक्ला बुइ फाइनो मकल मुक्ति खिक्लै फाइनो त्रिपुरा बागै सामं तांमान्नाय ओ जे स्टेटास ओ पोजिशन बाय कोनो दिन सम्बैबो कोनो दिन मान्दिया आबोनि बागैनो सामंगिया आबो बागै मन्त्रिसभाबो तामनाय विधानसभा जात्रके कक साइमानो आकुइमानो अनैमानो एकैभाবে संस्कृति नायखांकाय सब জায়গায় এই ধরনের বিজেপি বিশেষ করে বিজেপি আর আছে তারপর ববুগরা সঙ্গে সঙ্গে জয়েন খেয়ে ববুগরানি মন্ত্রিসভা তো তাবো কত নাম্বার 10 নাম্বার 11 নাম্বার অন্যান্য যাবো 10 নাম্বার আর নিনি বিশ্বকিত বাবুঙ্কা 11 নাম্বার বড় তামকে সামং তাংনিবা এই পজিশন বানাঙ্গো সেটা সামং তাংনা হাঙ্কায় অফিসার ক্লিনা হাঙ্কায় আইন আদালত জায়গা যদি নং खा कतर खा कक सानाय नोंनि पजिशन बायबो नों जेसेबांनि सि दंदि बुजि दंदि पजिशन जुदि नों फराटिं याहांकाय ताइपरे नों सामं तांनि मिया जोंनिखौ जों दाबो सरकार करे पजिशन करे जों जेसेबांनि सि दंदि बुजि दंदि सिनि कमनि तो कोनो मूल्य करे बोले ओंखाय ठीक एकैभाবে ब्रंनिबो ककनि मूल्य करे बंनि स्टेटास बंनि पजिशन से ओ 8 नाम्बार 9 नाम्बार 10 नाम्बार 11 नाम्बार काकाय बाइके को खाना नहीं बाबरकनी आबने बागिनो सामो तांनि मिया त्रिपुरा एलाका टिप्राय माने आ त्रिपुरा एलाका थागोन बरकसिन त्रिपुरा एमएलए रा मन्त्री निर्वाचित फक्यांकाय बरकनि एलाका सामो तांना नंकाकाय आबने बागिनो तब त्रिपुरा बुङै तंगो खाइमि हंगै तो तंगो आबने बिसिंसे बरकनि गाका तो तब बीजेपी नि तो गामि आमचे सामो तांनाके मंडल बातै नङा एमएलए फेंगदि বা তামনাই মন্ত্রী ফেন্সিং দি পরনে মন্ত্রী সবাঙ্ক তো পজিশন যেহেতু কামপত্র খাইমান নাই না কিন্তু এমএলএ রা ও মন্ডল টন্ডলনি যন্ত্র নাই পরে বাহাইন ঠিক মতো সামং তাংমাইয়া তাবো এই যে ত্রিপুরা মথা সরকারের যোগ খাকিয়া বড় বাহাইনা তাবো এমএলএ তঙ্গো কিন্তু মন্ডল বড় সভাপতি যেমন টাকার জলা বা জম্পুই জেলা যে বিধানসভা তামনাই টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্র জম্পুই ব্লক যে সামং হুমং এই উসকাঙ্গ নকা ব একটা চ্যানেল তামনাই নিনি পদুবিল ব্লক আর এমএলএ তঙ্গো এডিসি ইএম তঙ্গো নিনি একইভাবে যেখানে পাইলে তংথং আর এমএলএ তংফাইনাছে মন্ত্রী তংফাইনাছে বরক সামং তাংনি মিয়া বরকনি ब्लॉक रॉकनी जतो जे सामो बरो मंत्री याक्ते मंडल नि याक्ते खे सामो हुम तांगे ब्लॉक नि जे जतो गुली सुजोग सुविधा तबो बुक खाइतंगो बीजेपी तामनाय मंडल लक अबनि बागिनो ओंखाय सामो या आर जा साम थांनाबो लुटि पुटि लेचालायो कमिशन बानि चंगो गाबा बागे सामो सिनायबा अबनि बागिनो ठीक मतो सामो हुम तांनि मिया पारले से मन्त्रिसभानि जे स्टेटास आबनि लगे এই যে স্ট্যাটাস থাকে না
ব্লক অফিসার সাবনি কক খানায় ব ঠিক খাইও সাবনি পজিশন বমতে কাজে সব দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ খাইনাই খেকে নুকজাগান আছে এই মন্ত্রী সভা রকনে এত তলাও বন স্ট্যাটাস নেবাগিনা ঠিক মতো সামু হুমু নাইমানি মতে খাই মতো হেঙাই